es un poco más tarde allá. Nuggets de vegano, de espinaca. No, 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 es de, ¿cómo se llama esto? De guisantes y de soja. Bueno, eso pone en los ingredientes de los nuggets. Los he comprado en el supermercado porque es muy difícil de conseguir la textura, ¿sabes? Kulat, salamat ha. Pasalam kita mamaya sa ano ko, pagtapos ko. Nicolas, un momento que voy a visitar tu canal. Nicolás, tu canal, no tiene, ¿cómo se llama esto? ¿No tienes video, Nicolás? No tienes video, Nicolás. ¿No tienes canal? No tiene canal. Walang channel si Nicolás, guys. Nicolás, ¿no tienes canal? No tienes propios videos, ¿verdad? Salamat kulit ha sa pag-stay. Tamsak harang ating. Oy, salamat. Mag-e-end na sana ako. May pumasok eh. Sabi ko 45 minutes lang sana. Gaya nung last week. Kaya lang need ko patapusin itong medyo matigas pa yung beans. Okay na yung patatos niya. Ang lakas ng music ko. Sis Kat, salamat. Uy, Sis Kat, nabasa ko yung comment mo, monkey business. Nag-appear sa isang cellphone ko, Sis Kat. Monkey business daw. Adobong Sis Kat, adobong beans, pero nilagyan ko siya ng carrots, patatas at saka bell pepper. Para makulay ang buhay. Tapos mayroon siyang tofu. Alam mo naman ang ating hindi kumakain ng meat, di ba? So ayan. So guys, I am done. Luto na po yung ating lagyan ko siya ng quail egg. Ayan. So guys, maraming salamat ha sa support. Mag-goodbye na po tayo. So, till Tuesday guys. Kita-kita tayo ulit sa Tuesday. Mag-LS ako ulit cooking. Para may pang-channel update tayo. Ayan, makay po ang ating pagkain. Parang parehas tayo ng ulam. Yung sa amin lang giniling na karne. Ganun pala. Oo, Sis Kat, iabot ko lang ng ayan, naka 50 minutes, 53 minutes na pala ako. So guys, thank you so much for dropping by and for your support. To Sis Katya, Sis Lorico, Nong Parekoy, Jander Ferreira, muchísimas gracias. Kulit, salamat ha. Nicolas Gomez Arzuaga de Argentina, muchísimas gracias amigo. Prime Tiger Videos, thank you so much for dropping by. Sino pa ba yung isa kanina? Viagens de Portugal, muchísimas gracias por el apoyo y por la visita. So guys, thank you so much sa mga hindi ko po nabanggit dyan. Barry, thank you so much for dropping by. And once again, condolence my friend. Ayan. Tapos na po tayo guys ha. Maraming salamat sa support. Happy Tuesday everyone. And God bless us all. Adios. Au revoir.